एवं क्रुशरे तांको समर्पण करिथिबारु लोकमानक साक्षातरे दुई परस्पर विरोधी राजा परस्पर शत्रु राजा से माने बंधु हे गले के से हेरोद आ पिलातस किंतु लोक माने छाडु ना कारण यह पर ऊपर निर्धारण है मनुष्य पुत्र जन्म हेबे आद्ୟରେ वाक्य थिले ईश्वरଙ୍କ संगरे थिले स्वर्गरे आ स्वर्गरु से देहवंत हेबे जहन एक पद देहवंत होई आम सहित रे रहिबा पई आसिले हा ऊपर जगत से योजना को प्रतिफलित करुचंती एई प्रधान जाजक अध्यक्ष से माने आशीर्वाद पाइबा पई दंडित हबा पई अन्य लोक समर्पण करथिले भलो होइता सेति पई पृथ्वी रे भलो मंद जहा होची सब ठीक होची ईश्वर को आड होची किंतु आपण मु मंद न करिबा दरकार ईश्वर को सब होची से सब जानि कारण यदि रोमियो तार एक पर्व पढिबे सेठी लेखा जाउची एथि पई सेमा ईश्वर तांकु जघन्य पाप प्रवृत्ति रे छाड़ी दे ईश्वर छाड़ी मनुष्य कौन से माने ज्ञानी बोली निजको मान्य करी रोमियो एक पर्वतार 22 पद मूर्ख हेले निज निजको ज्ञानी बोली माने करी से माने मूर्ख हेले पुणी अक्षय ईश्वर को गौरव को क्षणीय मनुष्य ता परे अन्य विषय लिखा जाय ताको प्रचार करबे एटा मोर टॉपिक नै आगे मनुष्य ए मनुष्य माने निजको ज्ञानी बोली माने कले आउ आसी कोन कहउचंती 13 पद लूका 23:13 ए लूका तार 23:18 मात्र से माने समस्त एकत्र चित्कार करी कहले याकू बद्ध कर आमान निमंते जन डकायत को छाड़ी बार बार ईश्वर को सब हो ईश्वर को योजना ना ईश्वर को योजना प्रभु यीशु आसीबे एठी मृत्युवरण करिवे शत्रु तुमे शत्रु हेलो कारण कोन 13 पद पिला तो प्रधान याजक अध्यक्ष जनसाधारण को डाके एकत्र करी समान को कहले राजा एमाने यीशु को धरेबा पई आछन आ तांको डाकिले समस्त आ कोन कहउचंती 14 पद ए लोक साधारण को विद्रोही करूछि बोली तुमे माने आम निकट को आनिथिलो प्रधान याजक माने अध्यक्ष माने ओ जनसाधारण माने ताकू पिला तो डाकिले केडे बड़ लोक जानतंती किछि भूल नाही आ से को डाकिले भलो डाकिले आनिथिलो आउ देखो आमे तुंभ मानक साक्षात रे गोटे बड़ स्टेटमेंट तुमको साक्षात ताको प्रश्न को विचार करो तापर कोन लिखा जाउछ तुमे माने जे समस्त अभियोग करू अछ से परि कोनोसी दोष पाइलु नाही तुमे माने जाहा को नै आछो यीशु कहउछ ताको आ ए पिला तो हेरोद माने भी तांकर आश्चर्य कर्म देखिचंती जानिचंती जेहेतु मु गत थर कहितली प्रोटोकॉल भांगी हो नै बड़ बड़ लोक प्रधानमंत्री जीवे तांकर चारि पटे 50 60 100 रहिबे 10-12 गाड़ी चलिबो बुलेट प्रूफ कार रे जीवे एवडा सब प्रोटोकॉल बड़ लोक सब मुख्यमंत्री समिति राज्यपाल समिति राष्ट्रपति समिति जज माने जाउचंती हाई कोर्ट रो जज सुप्रीम कोर्ट रो जज सेमान को संगे समिति जदि बा नेता मान ठार सेमान को अल्प किंतु प्रोटोकॉल से दिया जाय किंतु ये पिला को डाकिले सब आसले डाकी कोन कहले याठारे कोनोसी दोष पाइलो नाही 15 पद देखो हेरोद राजा मध्ये पाइलाती जे कि मो शत्रु थिले सेति माय समारे बंधु होई गेले गत तर शीर्षक दिला शत्रु होई गला बंधु शत्रुता और बंधुता कारण से ताहा को आंबमान को निकट को पुणी पठाई देइचंती आ देखो ये प्राणदंड रे कोनोसी कर्म करि नाही
ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ମିଛୁଆ ଯାଜକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜନସାଧାରଣ। ସାକ୍ଷରେ କଣ ଶୁଣିଲୁ? ଖଚୁଆ। ଖଚୁଆ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମିଛୁଆ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ? କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ ମୁହଁରୁ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଯେ ବାହାର କରେ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଏ ଯାଜକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମିଛୁଆ ଖଚୁଆ ମଦୁଆ ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର। ଜଣେ ମଦ ଖାଇନି ବୋଲି ଯେ କଲର ଟେକିବ ଆଉ ମିଛ କହୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ମଦ ଖାଇନି କି ମିଛ ବି କୁହେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଖଚୁଆ ହେଇଥିବ, ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା ହିତୋପଦେଶ, ସେ ସବୁ ଏକା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଯେ ମିଛ କୁହେ ତାର ବାପା କିଏ? କେତେ ପର୍ବ କେତେ ପଦ? 8:44। ମାଥ୍ୟୁ ମାର୍କ ଜଣ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭାବୁଛି ଜଣ ବୋଧେ 8:44। ଯେ ମିଛ କୁହେ ତାର ବାପା ହଉଛି ଶୈତାନ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାର ଉତ୍ପାଦକ। କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଯେ ମିଛ କୁହେ ତା ବାପା ହଉଛି ଶୈତାନ। ଆଜି ସକାଳେ କହୁଥିଲି ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଉ କବିତା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପ ଶୈତାନ। ମିଛୁଆ ମଦୁଆ ଖଚୁଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଏମାନେ ଫଳାଫଳ କଣ? ଏଇ ମିଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ କଣ? ମିଛ ଯଦି କହିବ ତାର ଫଳାଫଳ ହଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 43 ଏବଂ 44। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 21 43 ଏବଂ 44 କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ମିଛ କଥା କହିବ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାନ ବେଳୁ ବଢିବୁ, ବଡ଼ ହବୁ, ଆମର ପିଲାପିଲି ହବ, ସେମାନେ ବଢିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବ, ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କର। ଆଉ এই সমୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ସବୁ ହବ। ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ଜାଣି ଯଦି ତୁମେ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ କରିବ, ଯାହା ଜାଣିନ ସେ କଥା କହିବ ଖଚୁଆ ହବ, ଯାହା ଠିକ ନୁହେଁ ସେ କଥା କହିବ ମିଛୁଆ ହବ, ଆଉ ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ଅନେକ କଥା କହିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ଠାରୁ ନେଇ ନିଆଯିବ। ଓହୋ, ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଫଳ ଫଳିବେ, ଯୋଉମାନେ ମିଛୁଆ ହେଇନଥିବେ, ମିଛୁଆ ହେଇଥିବେ, ମଦୁଆ ହେଇଥିବେ, ଖଚୁଆ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ କାମ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାପରେ ତାହାକୁ ତାହା ଦିଆଯିବ। ଏଥର ବୁଝି ହଉଛି ତ? ବହୁତ ସାଧାରଣ। ତାପରେ 44 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ଯେ ଏହି ପଥର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଇଏରେ ନା, ପଥର ଏଇଠି ଅଛି ସେ ପଦଟା। ଯେ ଏହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାৎ ଯୀଶୁ ରୂପ ଉପରେ, ପଥର ଉପରେ ଯିଏ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାৎ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଠାକୁର ପଥର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁ ରୂପ ପଥରକୁ ତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସା ବଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର, ଯେ କେହି ଏହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହବ, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବନି।
से शांति पाइबनी, से आरोग्यता पाइबनी, तार विषय सुधारिबनी। आमे दुटा बड़ बड़ चक ताको आनिकी रखिछे कार पछपटे, सेठु आरंभ करथिलु, आशीर्वाद पाइबनी। आमे आशीर्वाद पाइते एथिबाई सब सजेई कि रखिछे। सेते बेलर जो विषय गुडाक मोर बाबांकर विषय तू जाइथिलु बोधे मो संगे सोलंतु ना, तू जाइथिलु ना भाई प्रथम रु से जहा चाकरी आरंभ करे तांकर कहानी हेति मते सेतले कांद लागिला। एते कष्ट करी हमकु मनिष करले किंतु रहिले, किंतु आमे जहा प्रभु देइछन ताको रखितो आ कहिबा को सुजोग पाउ। प्रभु को नाम धन्यवाद। सेई सब विषय में व्यवहार भी करि पाउ। परिस्थिति रो प्रभु उठेइबे। परिवार चलै पार नथिला बेले आमे सुधरे पैसा आनुथिलु, परिवार चलैबो सेते बेले। तापर प्रभु को जानला परे सुधरे परिवार चलैलु, सुधरे प्रभुଙ୍କର काम भी करू। एबे से परिस्थिति नाही। परिवार चलैबा पई का हाथ मागिबा को पडुनी, देई देबी दियो एतिकी परसेंट रे दियो मो देई देबी पडुनी। से प्रभुଙ୍କର सेवा करिया पई भी पडुनी। केमिति हबो एमिति जे फल फळिबो, जे न फल फळिबो काईकि अनेक बड़ बड़ पालक प्रचारक काईकि ताकर दुष्ट अवस्था प्रकार मु जाने प्रभु जानते से माने जानते। ए वाक्य अनुसार जदि मु फल न फळिबी ताले मो ठारो काढी निया जाय कि जे पछरे आमे तो बहुत बदमाश मु सेत पई कहउतले आमे झडा फळ बाकी हमकु काईकि प्रभु ए प्रकार नियार ढंग रे व्यवहार करतु के फल फळि सब उपभोग करू। एटा ठीक नय, कष्ट भी पाइलु, बहुत कष्ट। मो औषध खाइली सेति पई प्रभु को पाखु आसिकी जो सुस्थता पाइछे। मोर बही पढ़ले आपण माने जानिबे हबो सेटा आगो दुकान में अछि तो बिक्री होछि। अनेक कथा बंटा जीव जदि प्रभु चाहती आ बचै रखिथान अनेक सठिक सठिक कथा कि प्रकार प्रभु शक्ति युक्त कार्य करिछन तांकु दिया जीव। तापर कोन लिखा जाउछि पुणी प्रस्तर जहा ऊपर पड़िबो ताहा को ताहा चूर्ण विचूर्ण। एही पत्थर जहा ऊपर ताहा ऊपर पड़िबो। प्रभुंकर लोक हे जदि आमे शैतानिया काम करू, मंडली रे ताला पकेइबा को चाहिबो, दुई थर गिरजा करिबा को चाहिबो। आज्ञा यूनियन चर्च रे मो घर को गला मोर पॉकेट तो नाही, एटा पॉकेट थिला। पॉकेट एमती ढुलुची मो घरे पहुंची मु जानिनी। हो हा गंडगोल पालक को रखिए न रखिए। अरे जने बापा ताकर मधुआ पुओ को नहीं जाई, से बापाटी भलो बापा ए माने गंडगोल करचंती ए आपु नहीं गले ठीक हो। मु तारे हाबुटे पड़ी जाई आ मु जानिनी परे मु जानली जे से गले गले जाने देतले मु छोड़ा छोड़ी करथि देखिला से पार ये कर कि एटा धरि पकेति तिर जाई मु आउ जाने। मु घरे पहुंची गली सीधा दिन पहुंची गली मोटरसाइकिल रे से चार चकिया नथिला गंडोल करके उठी आछे काई मु काई गंडोल करी आ देखले तुम पॉकेट रू क्यों जाए छेली कान पड़ेगा। हां मंडली रे प्रकार सब विषय प्रभु को मो पत्थर जहा पर पड़िबो बाबू रे प्रभु माड दैवी माड सेति पई कहा जाय। आ जीशुकर माड जीशु जतबे नारा ए जे आमे देखतु ना क्रोध रे से अनेक से मान सर्वनाश गला। पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे जे कथा कहबो से पापर क्षमा नै। तेन कर प्रभु आपन मत अनुग्रह करु आशीर्वाद करु मिछुआ न जगतर लोक प्रमाण कर देले ताको पाखरे दोष किछि नै। ए माने ताको धरि नि आसी अर्थ से देखिबा से कहउचंती कोन ताको पुरस्कार चढ़ा। प्रभु अनुग्रह करु आशीर्वाद करु आसु मिछ जे कहे तार बापा होचे शैतान। तमे जते गिरजा करो प्रार्थना करो उपासना करो आराधना करो तार बापा हे जीव शैतान। शैतान को केते बेले भी प्रश्रय दियंतु नाही। अल्परु बड़ हे जीवे जाजक अध्यक्ष एवं मंडली रो लोक माने कि प्रकार अवस्था आउ सेमान तांकर पर सेति पई बड़ बड़ लोकन को कथा छाड़ दियंतु। पालक प्रचार करो पुओ माने झियो माने कि प्रकार सब हुमंती
ତାହା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା ଦୈବୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଏ ପଥର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ବି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଲେଖାଗଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏ ପଥର ଉପରେ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସୁଧାରିଯିବ ପଥର ପାଖକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ପଡ଼ିବ ଆଉ ହବନି। ବାର ବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ଅର୍ଥରେ ଏଭ୍ରି 10:24 ପଦ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁ ତାହେଲେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଏଭ୍ରି 10:24 ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଯାଜକ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରି ଆମେ ନ ହଉ ଆମେ ନିଆରା ହଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ